wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membicarakan pandemik COVID-19 dan vaksin. Ketibaan vaksin di negara ini pastinya akan memberi sinar baru dalam rencana besar kita untuk menundukkan ancaman wabak COVID-19. Sekurang-kurangnya inilah yang diharapkan kita semua dan yang dimaukan oleh pemerintah. Tetapi yang ia memerlukan lebih dari sekadar mempertontonkan pengambilan vaksin secara langsung di kaca televisyen. Kerajaan yang prihatin tidak akan teragak-agak untuk memperjuang dan memperpanjang moratorium setelah diasak keras oleh kami di pihak pembangkang. Kerajaan yang bertimbang rasa tidak akan memperjudi nasib anak bangsa yang kini sedang mengalami masalah akses pada pendidikan. Serta dalam masa yang sama, mereka disulitkan pula dengan sikap dan pendekatan pemerintah untuk membuka sekolah tanpa rencana yang jelas. Kerajaan yang prihatin pasti tersedia dengan rencana atau plan yang jelas dan tidak mengelirukan rakyat, terutamanya dalam setiap pengumuman penting terkait perintah kawalan pergerakan. Benar, ia sangatlah penting bagi kita semua untuk patuh pada SOP, terutamanya pemakaian pelitup muka, jaga jarak serta kerap membasuh tangan. Ia sama penting untuk berpadu bagi mendapatkan vaksin dan membina ketahanan baru dalam mendepani wabak ini bagi melindungi diri kita dan orang sekeliling kita. Tetapi kita juga harus ingat, ia bukan alasan untuk kita menganggap segalanya segera pulih dan SOP itu boleh diremehkan. Hal utama yang tidak harus kita izinkan adalah untuk kerajaan pintu belakang ini menggunakan helah yang sama untuk terus berpaut kepada kuasa hasil dari pengkhianatan mandat rakyat. Meski kita akan terus berdoa agar rencana vaksin ini berjaya, kita juga harus bungkam dan akur sehingga tiang-tiang seri demokrasi kita diletakkan pada tingkat yang sepatutnya. Kerjaya menteri yang bertanggungjawab untuk fasa vaksinasi juga tergantung pada aspek pelaksanaannya. Dalam kenyataan spontan beliau, ia menggambarkan betapa beliau telah pun melalui proses yang panjang untuk memungkinkan negara telah sampai ke tahap sekarang. Ia ternyata suatu proses yang panjang yang jauh dari pengetahuan rakyat dan negara. Beliau sebut bahawa pemerolehan vaksin telah tertangguh lama. Tetapi ia tidak seperti yang digambarkan. Meski vaksin telah pun kita terima, siapa yang akan menerimanya? Dan bila? Dan bagaimana dengan aspek mendidik rakyat terkait risiko serta manfaat vaksin? Mengapa Malaysia hanya baru menerima vaksin sekarang? Tentunya rundingan memerlukan masa dan pengawal-pengawal selia mesti diberi kuasa yang secukupnya. Tetapi mengapa Malaysia begitu lambat? Dalam masa yang sama, Indonesia telah memulakan fasa vaksinasi pada pertengahan bulan Januari dan dijangka akan mencakup seramai 18 juta para petugas barisan hadapan dan para perawat pada bulan April tahun ini. Pemerintah Malaysia hanya sebut percayakan kami. Justru apa status dana sebanyak 3 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk pemerolehan vaksin dalam belanjawan 2021? Berapa kosnya? Untuk ini, menteri tersebut hanya menyebut 2.05 bilion ringgit. Tetapi berapa harganya ketimbang negara-negara lain perlu juga diberitahu kepada rakyat. Bagaimana harus kita pastikan bahawa 2.05 bilion ringgit tidak bocor di tengah atau dimanfaatkan oleh kroni-kroni. Hanya rakyat diminta percayakan kami, itu sahaja yang menjadi satu-satunya jaminan yang rakyat terima setakat ini. Kita bukan saja terlambat, malah tidak ada perancangan yang jelas untuk ini. Petugas-petugas barisan hadapan
akan menjadi kumpulan pertama yang akan menerima vaksin tentara kerajaan. Tetapi nampaknya ini pun masih belum dipastikan. Tidak hanya itu, hospital-hospital juga sedang menunggu vaksinasi dijalankan ke atas kaki tangan mereka. Tampaknya masih dalam ketidaktentuan, di mana ada kemungkinan akan ada pengumuman baru terkait PKP. Kerajaan mengambil masa yang cukup lama untuk mengumumkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan tanpa membina keyakinan atau mendidik rakyat terkait kepentingan vaksin. Ia juga tidak membantu dalam aspek jurang antara kaya dan yang miskin terkait akses kepada vaksin. Ini juga kegagalan besar di beberapa negara-negara barat, atau infrastruktur digital yang diperlukan memandangkan aplikasi MySejahtera dilambatkan dengan chip-chip digital. Ia mengusulkan idea-idea yang gah mengenai pengesanan kontak, pengawasan genomik dan kajian lanjutan mengenai kekebalan dan kemungkinan mutasi virus. Tetapi ia langsung tidak menampakkan rencana yang jelas. Saudara-saudari, apa yang Malaysia perlukan adalah ketelusan dan kebertanggungjawabban. Apatah lagi dalam fasa vaksinasi sekarang. Kita mahukan lebih dari sekadar ayat, percayakan kami. Kerajaan harus mencerakinkan rencana yang jelas kepada rakyat. Apakah fasa-fasa tersebut? Bagaimana kita akan tahu siapa yang terima dahulu dan bila? Apa yang terkandung dalam lingkungan kuasa kerajaan terkait ini? Bagaimana untuk kita tahu jenis vaksin yang sampai ke negara kita? Apakah ada kajian tentang bagaimana kesan vaksin akan memberi dampak yang baik kepada rakyat serta kesan-kesan sampingannya? Bagaimana dengan aspek memperkasa elemen lain dalam masyarakat Malaysia untuk sama-sama menggalas tanggungjawab dalam rencana negara membendung wabak ini? PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Kesihatan Eropah telah menjalankan kajian terkait wabak ini beserta data yang cukup membantu. Namun, apa jenis kajian dan penyiasatan tentang wabak ini yang telah dijalankan setakat ini? Terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa vaksin berpotensi memberi dampak yang berlainan kepada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk warga emas dan mereka yang mengidap penyakit kronik. Tetapi apakah langkah kerajaan dalam memastikan kebimbangan ini diatasi? Apakah universiti-universiti kita serta institusi pendidikan di negara ini telah digerakkan untuk memperkukuh Akta Pengawalan Penyakit-Penyakit Berjangkit 1988? Mengapakah sumber kita tidak dihala ke arah pengkajian vaksin di Malaysia dan berusaha untuk melakukan lonjakan dalam aspek ini yang tidak hanya semata-mata untuk rakyat tetapi juga untuk kebaikan manusia sejagat? Prasarana jenis apakah yang patut dibangunkan dalam keadaan segera agar ia tidak hanya untuk memampan dampak wabak ini sekarang tetapi juga untuk rencana jangka panjang bagi bersiap sedia sekiranya terdapat ancaman dari wabak-wabak yang baru? Berdasarkan perkembangan serta kajian terkini, tampaknya wabak COVID-19 bukanlah wabak terakhir yang harus kita hadapi. Malah wabak yang seterusnya boleh datang dengan lebih cepat dengan kesan yang bukan kecil. Apa yang telah kerajaan kita lakukan bagi melindungi maklumat serta data warga? Aspek ini mesti diambil kira dan diberi perhatian kerana terdapat lambakan serta pertambahan data saat ini. Kerajaan harus mencari titik imbang antara data yang diterbitkan untuk kajian dan pengetahuan umum dan data yang mesti dilindungi bagi menghalang gejala salah guna data oleh sektor pemasaran dan perniagaan yang sedang mencari peluang mencari keuntungan. Apakah langkah-langkah ini telah diambil oleh kerajaan? Harus ada rencana yang jelas bukan sahaja dalam soal vaksinasi tetapi juga apa yang akan kita hadapi kemudian. Kita harus bersedia sekarang, wa ima selepas menerima vaksin,
bahawa kita mesti melakukan pengubahsuaian dalam tata hidup kita agar kekes baru dapat kita jauhi. Kita juga mesti bersedia untuk gejala wabak yang akan datang dan persiapkan segalanya dan perbetulkan, insya-Allah. Perjalanan kita masih panjang ke arah fasa penyembuhan dan kita mesti tingkatkan disiplin serta sikap berjaga-jaga. Saya juga harus tegaskan bahawa kerajaan kini mempunyai kecenderungan otoriter, kekuasaan mutlak yang membimbangkan terkait pendekatan mereka terhadap propaganda anti vaksin. Meski kita mesti berjaga-jaga dalam menghadapi gejala berita palsu, pendekatan seperti ini berpotensi untuk memberikan tamparan kepada kerajaan dan seterusnya hanya akan merancakkan gejala teori konspirasi. Justru itu, apa rancangan dan langkah kerajaan dalam mendapani gejala ini? Atau apakah benar peristirahat darurat hanya alat dan perkakas bagi terus berpaut kepada kuasa? Kita mesti tegas berhadapan dengan gejala berita palsu, sama ada dari golongan anti vaksin atau gejala lain. Tetapi pengharaman secara pukal hanya akan memperkuat golongan yang konon yang terkesan dengan langkah ini. Satu-satunya cara untuk menumpaskan gejala berita palsu adalah mendapaninya dengan logik dan pemikiran kritis, dengan meneguh pandangan-pandangan para saintis serta pakar. Ini mesti disusuli dengan memperkukuh sistem pendidikan kita, tidak hanya untuk membina keyakinan di kalangan rakyat kepada kerajaan, tapi juga untuk membina keyakinan rakyat kepada pakar-pakar kita dalam bidang perubatan dan sains. Saya menggesa kerajaan untuk memberi perhatian kepada perkara ini seikhlas yang mungkin, merencana semula dan jelaskan kepada rakyat. Saya juga ingin menzahirkan kesyukuran terkait kenyataan yang Pertuan Agong baru-baru ini terkait Parlimen. Saya menggesa kerajaan untuk segera memanggil sidang Parlimen sesegera mungkin agar kita dapat menuntut dan memikirkan rencana yang lebih telus dan kuat bagi menghadapi wabak ini. Ini masa yang sangat penting untuk kita bangunkan kesedaran nasional dalam menentang virus ini dan bangunkan negara serta tatanan yang punyai keyakinan bagi melonjakkan bangsa ini ke satu tahap yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day to friends. I would like to address the issue of COVID-19 and vaccination. Finally, with the arrival of vaccine in Malaysia, we hope to see a historic turning of the tide in our struggle against COVID-19 pandemic. At least this is what we hope and what Tan Sri Muhyiddin Yassin's government would wish for us to accept. But it will take more than the Prime Minister himself taking a jab for the nation on live television and more wishy-washy patronizing propaganda. It is easy to get caught up in the fervor and think that the vaccine will magically bring everything back to normal. But Malaysia is far from normal and has been for a long time, and it will take a concerted effort from the whole citizenry to reconcile the past. A caring government does not drag its feet to extend loan moratoriums until the last minute, until under heavy pressure from the opposition. A caring government does not watch an entire generation as it is threatened by lack of access to education, and it's let them have cake approach to reopening schools without solid plans for providing for what was lost thus far into the MCO. A caring government does not fail to plan or produce solutions so categorically that in the final hour before each new movement restrictions date, it vaguely addresses the people with a new extension and no progress. To be clear, yes, it is vitally important that we all, for our own sakes and for the sake of the nation, continue to follow SOPs, especially wearing our face masks, maintaining social distancing, and washing our hands frequently. It is also important that we work together to get ourselves vaccinated
and build a national immunity against this virus and makes several other changes to protect ourselves, our loved ones, and our fellow citizens. But we must not be so desperate for a return to normal that we go about prematurely allowing business as usual without the SOPs. Chief among the things we must not follow is for the backdoor PN government to play its same tricks in order to hold on to power it procured in the betrayal of the mandate of the rakyat. While we pray for a successful and unimpeded vaccine rollout, we cannot allow this to legitimize that which requires a proper respect of Malaysia's democratic institutions to put in order. As the career of the minister responsible depends on the success of the vaccine rollout, in his candid statements, it alludes to the long process he has gone through up to this point. A long process that has been conspicuously kept from the people's eyes and ears. He claims the vaccine procurement has been a drawn-out process over many months, yet there is so little to show for it. Even as the vaccines arrived, who else would get it? And when? And what of educating the public on the risks and the benefits? Why is Malaysia only just now managing to get its hands on the vaccine? Certainly, negotiations take time, and regulators must be given their full agency to do its due diligence. But why is Malaysia so late to the game? Meanwhile, Indonesia's rollout has had a plan and procurement, while this government only said, trust us. And what is becoming of the 3 billion ringgit allocated by budget 2021 for the vaccine? What is the cost? For this, the minister gives us a blanket 2.05 billion ringgit, but how does the price we pay compare to the price others are paying? What is the price per pax? How can we make sure that this 2.05 billion ringgit is going to the vaccine and nothing is being skimmed off for middlemen or to feed the pockets of the cronies? Yet, the line, trust us, is the only assurance we are given from a government that has done little to inspire trust or confidence from the rakyat. And not only are we just starting, but there appears to be no plan. The frontliner medical workers, of course, seem to be the first major group targeted. After the government, that is. But beyond that, this has not been determined yet. Not only that, but vaccine centers have not been indicated yet, and even the hospitals who eagerly await the inoculation of their staff have the same uncertainty we all have as we wait until what has now become the de facto assumption that being the day before, when presumably another extension will be announced with no progress in the government strategy. The government took their time to put out the National COVID-19 Immunization Program, NIP, making sure to carefully tailor in the theme of vagary and murkiness. The NIP rests on the hopes and prayers this government has ridden for too long. It gives no details on how to build trust or engage and educate the public on the vaccine and the new public health measures or policies. Likewise, it does little ensuring equity so that both the poor and the rich are allowed access to the vaccine, a major failure arising from the Western rollouts, or to build up the digital infrastructure needed since they are putting all the chips on the MySejahtera app. It proposes these lofty ideas of tracking, genomic surveillance, and advanced studies on immunity and possible mutations of the virus, but offers no real plan for how to carry this out. What we need, what Malaysia has needed for the last year now, is clarity and transparency. Something even during the rollout of its biggest strike against the pandemic, it continues to evade. We need more than trust us and a wing and a prayer. The government must give us a solid plan
What are the phases? And how do we know who gets the jab and when? What does the government have control of? How do we know that the best vaccines are coming to our shores? Thankfully, we have NPRA and MADREC to ensure that the vaccines are safe for Malaysians and that adverse effects are being tracked. But how is the government empowering other elements of Malaysian society to take charge in the national effort to end the pandemic? When the United Nations and the European Union are doing their own studies and providing us with good data, what studies and investigations are being launched here at home? While other studies look at such issues with the vaccine as a potentiality of severe allergic reactions, complications with the elderly, complications with pregnant mothers, how will our government reassure us in the case of fears and uncertainties? How are we utilizing our universities, public and private health centers, and properly enacting the Prevention and Control of Infectious Diseases Act of 1988? Why are resources not being poured into studying the vaccine here in Malaysia and working to make our own advancements not just for our citizens, but so that we can be contributors to the global discourse? What facilities and centers do we need to be building down only to quickly and effectively combat the pandemic, but also to seek long-term solutions for greater public health and future pandemic preparedness in Malaysia? As the trends go, this will not be our first pandemic, and the next one may come quicker and have more dire consequences. What is our government doing to protect the data of its citizens? Many things that would be unconscionable within a democratic state has been allowed in the interest of public safety in fighting the COVID-19 virus. But the massive accumulation of data needs to be secured. There is a delicate balance between what is released for research and public knowledge, what must be protected to prevent the data colonialism of marketing and business interests looking to make a few ringgit on our pandemic suffering. As we continue to look to the future, what other steps are our government taking? There must be a plan for not only vaccinating the public, but for what comes next. We need to be ready now. For how, even after the jab, the public needs to adjust their life or continue to be steadfast in their following of SOPs to ensure cases are prevented as our national immunity builds up. We also need to take stock of what Malaysia did not have or was unprepared for during this pandemic, so that we can be ready for the next one. Our government should not only be setting the country up to be prepared for future dangers, but find a way for Malaysia to take agency in its future and become a global contributor where others are not thinking to pool their resources. What digital and technological solutions can we look into? And how can we safely and ethically introduce these into normal everyday life to not only assure safety, but the dignity of all Malaysians? We have a long road ahead of us, all towards recovery, and we must remain vigilant and aware. I must also stress the lack of surprise we are seeing the government intoxicated by authoritarian tendencies takes an authoritarian approach to anti-vaxxer propaganda. Their approach is to seek it out and ban it, while removing the dignity of those who purvey it. And while it is important to keep ourselves vigilant against fake news and misinformation, this approach has a high likelihood of backfiring and feeding the conspiracy theories it hopes to destroy. Also, where will an authoritarian government draw the line? What is misinformation? What is informed opinion? Or is this the beginning of a move
towards the only truth being what the government says is truth. Or perhaps, in our thought and questioning, it may be too quickly become apparent that an emergency was not only unnecessary, but simply a tool to firm one's grip on power. We do need to take a strong stand against fake news and misinformation, whether it comes as anti-vaxxer propaganda or any other form it may take. But blanket bans and witch hunts only embolden those who perceive themselves as oppressed. The only way to defeat fake news is to take it on and use logic and critical thinking to debunk what scientists and experts have verified. This comes in building up our education system and finding ways for the people to not only gain confidence in their government, but also in the specialists in science and in the intellectual fortitude Malaysia is more than capable of, and brimming with the potential for as well as build upon into the future. I pray the government will take these warnings to heart and work to better plan and inform the populace. Thankfully, the Yang di-Pertuan Agong's recent decision means that Parliament will soon enough be allowed to convene again and do the duty the rakyat have